देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ जे 14 मनीस हेचांनी व्हिडिओ घेवन भोंवताय ती दोनी फॅमिली चेड्या गेली आनी चेडवा गेली सांगताय सोंत्रे मत दोन की आमकां पावली म्हूण ना म्हणटी तुमकां सोंत्री वताकूय कोंता येवपाना ना म्हणटी पावसाकूय कोंता येवपाना कित्याक हे सोंत्रे काप पिंजलो हा हांवें पयलें सांगलो हा हो तुमकां जाणटी पेरायचे सोंत्रे दांड कोंता येयत आतां ती बायल सांगता ती चेड्या माय सांगता की आमकां कांय खबर ना आमगेले पुलीस स्टेशनाचे आमगे कांय इंचाल ना आमकां कांय इंचाल ना आमगे कांय कंप्लेन ना जाल्यार तुमी वास्को पुलीस स्टेशनाचे आसले हो व्हिडिओ अपलोड करता हितून. You are not supporting Fidal, okay? We don't support Fidal. No, they are supporting Claire. No. Are you in contact with them? No. We are not in contact, and they also have not called us. Henceforth, only tell me this: will you all entertain them back again? We don't want anybody. We don't want anybody. We will see. What is they asking? No, you should not entertain them only. What is asking because you all don't know nothing. You only tell me that. No. You only tell me this. You only tell me this. Will you digest this? That she has put molestation case on me? That's POSCO Act. I gonna molest kela. अब तुम प्रूफ करो आप करें. Proof no. You all know about it? No. We have to prove that we have. Take me to the doctor. त्यांका खबर ना ना माय पाय यू जस्ट आस्क दॅट डे तुका वेलो पळय तुझे विदाउट परमिशन वेला हम कोण इन्फॉर्म केला फोटो सर. माय तुम इन्फॉर्म करू ना मरे इन्फॉर्म करू ना. ना ना तेका तशें सांगून वेला तेणे ना तुजेर केस रजिस्टर करतले म्हण मॉलेस्टेशन बरे भाशेन ओगी यो म्हणून तो गेलो आनी हेजे नागडी फोटो व्हायरल करतले म्हणून तो ओगी गेलो. हय त्याने फोन घेतलेलो ते गेलो आता हो भिवून गेलो कित्याक तें फोनार सांगलो मरे क्लायवान सांगलो मरे आपण दोत म्हूण तुका मागीर हांवें कितें म्हणलें दाडा म्हाका रावपा नाका म्हाका घरा येवपाक. ही फोटिंगपणां कितले फोटी मारले म्हूण तुमकां कोणें कावर करूं जावपा नाय कित्याक तुमी फसलो हाय आतां आनी तुमी सांगताय त्या चेड्या वास्को सावन माजोड जायलो जाल्यार त्या चेड्या ताणें कांय केलो ना म्हूण तुमी गाडी आहली हितून सगलीं भायर सरतले जेन्ना कोर्टां पावतले ते दोना भायर सरतले. आतां तें म्हणटा आपणागे इमेज डिफेम कोताय म्हूण. बट लोकांगे डिफेम कोनाकाय फॉर एग्जांपल माय नेम क्लायंट्स नेम यू ऑल हॅव डिफेम्ड आर इमेज हू हॅज गिवन यू ऑल द रायट. तेणें पयलीं जाण जावपा जाय नेम गेम शेम आनी डिफेम जेन्ना हे चोरां फोटींग आनी नागोण्यांक घेवन 5 जाणांक घेवन मिकीचे व्हिडिओ कोत त्या दोना तूं खबर आसूं ना तूं लोकांचें नांव डिफेम कोत म्हणून. आतां हे व्हिडिओ गेले ते व्हिडिओ न्हू तें चेडवा नांव पिड्यार कोत्ता तें सिगरेट ओडटालें तें वीड मारतालें तें भांगरा कोणा सोरपोट चोरली. सोडपळ कोण चोरली शेजऱ्यां गेली रिकॉर्डिंग चोयली मरे ती सिगरेट कोण ओडटालो वीड कोण मातालो ड्रिंक्स कोण मातालो चेड्यांक येनींग कोण येतालो जाल्यार हेसो भुरग्यांक तूं कितें कोत्तालें हें तें आनी तेगे पेरंट्स म्हणटाय चेड्यागे पेरंट्स म्हणटाय आमकां कोण नाका म्हूण जाल्यार तुमची सोंत्री जायी त्या भुरग्यां जाय तुमकां नाका तुमकां सोंत्री मेळ्ळो आहा म्हणून इतलें सांगोता ही सोंत्री जी तुमी घेवन भोंवताय ती काप पिंजलोली ना म्हूण ती वताक कोंता येवपाना ना म्हूण ती पावसाक कोंता येवपाना ती फकत तुमकां जाणटी पिराय तो दांड कोंता येत रो तुमकां घेवन भोंवपाक. ही मुगेली 2 उतरां आयकली म्हूण सगल्यां तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल.